Yada ochedian po Nyankopon asiye papa enye nipa nyina na enya no sene enya ni ye no obi ebetena aha na wotwe etwam nanso na wotwe yonka ye ho bio nanso yende adom no abro ye nso Onyankopon do na ayekese wo ye nso yeda so e wonkwa ene ahoden na aseda enko a na yede ma no aha aye Hack TV sene da yede bramo no asen adrumra yede Sabbath school no ebramo bio enu nti ansa na yebe toa ene de nso no yebe ka kan wo kakra fa na yesu na wotwe etwam no mu na ne eda so aye emaso aforebody ana ya de so ya toso nkron na eni achimusem no free Exodus eti aduonunum tichemu ba akokosi mienu no ne wo ho ni na Awurade kasa kire Moses say ka kire Israel fo no ma won memma maso aforebody obia na koma ka no nchen na monye maso aforebody no saa de suan mu yehunu say ne madodo e wonyina ye otwedian po Nyankopon dia emfa ho say wankasa wa ho de na ade ye Onyankopon ne de saa ho de ne chew e ma ode ye say agima do afi bi science say afode be mpote e na so Onyankopon ni so ode afore dodo e ma Onyankopon ana so ode keto e ma Onyankopon e de na so Onyankopon ni adesua no ma yehunu say ne madodo Onyankopon de ahira wo no eso afore a obebo no na efiri wakomemu no eno ne ade a eso Onyankopon ni yi pa eno ti bi biara ebefiri yamu ebefiri yansam se yede boa Onyankopon adwuma no ni nyina no eni se yede anwunwi eye na emom efiri ya nakomemu na ne efiri ya nakomemu nko na Onyankopon eni eje ho na wotwe de eye adesua a etoso edu na ne enda so ye ntoboa na enya echimusem no free Exodus eti aduasa num gichemu num ne eda so ni Monyi maso aforebody wo mumu emre Awurade obi a nakoma ka no mfa maso aforebody emre Awurade sika ne dwete ne kɔbre mesi so biom Monyi maso aforebody wo mumu emre Awurade obi a nakoma ka no mfa maso aforebody emre Awurade sika ne dwete ne kɔbre enam nko amidi dwumayi a ene de biara da eno nti manya mpanimfo akese menu bia wo menchen ha Obeboa me nyina etimi anya ntiase esese enya pan wo Sabbath school yim. Ne awodi kan ene obi ase Elder Somwa Afram a ofre Asafo Local Church. Afei di otoso mienu enso ye Elder Ajimandua a owo Victory Temple. Empanyimfo yi mienu ana enne obeboa me nyina etimi anya ntiase pan wo Sabbath school yim. Ansa na ye behye bibia ase kora no. Esa Onyankopon ho anya ye de biara da. Eno nti ye behye Elder Somwa Afram. No de na kwa adoma hiwa no. Ebo mpaye aja kronkron yeda wase yiwa ye kanfo din ehwo no nyam papa sa woni yedi ni yie yeda wase yeso pa no bambo a wo ma wo ma akwa nyina papa we so na ye ni so se wa ye sa da wase da ye hie mu wo din mu so na wo de hemfo so nyina ache amen wache we ho efini antina Juma ebedi nyina shonsa. On kan wa enwe yi. Ibrahim Fifi ebedi anim. Ma won kronkron bedi e ma ye kwankyerefo. Papa ye wie bibia ye de aseda amaudi. Ye da wase se wotie. O ya jenkwa Jesus Christ di. Amen. Amen. Sani ya medical ndi atu dwa dada no. Ni eda adesua atoso dui so eye ntoboa enu nti enche ho ne yebekọ kwasiada adesua no so mesho se Elder Ajimandua ebefa kwasiada adesua no amaye ni eda so no ye die efiri akomemu asemisa edikan no se san hu na Awurade je yafode etum san hu na Awurade je yafode etum de o no mo ni se ye Nyankopon no ya wo boye adie bia ye fa enkwante ehun bia no oni nipa ne kabom eye Onyankopon eniema hodo ye wa asase so asase ne maye mu duduo ni nyina ye Awurade dia ono ane oboye ena ode bi amaye ni nipa se ye mfa moa na dwuma eni nti se du se abre bia ye bibi e de aboa Onyankopon ne adwuma opese nipa firi wono ankasa na koma yo se yen sika ene ya de dodo nyina ya ye wo nyina ono ankasa ne de maaye ne pem ene ode amaye osusu obia de ama no se de ni hirate na opeso ofiri onipa firi ni pem eyi de wa akomemu ode aboa Onyankopon ne adwuma enti de firi akomemu no ene so Onyankopon ne ni se ye de bema ama ye de aboa na adwuma
Elder beda wasiye pa oboa me anya adesua mu ntiase. O say bibi biara o de mu onyankopon ma no emfiri wakoma. Emfiri wakoma mu a ene so onyankopon ene. Yabekọ joada adesua no so. O say boshe ahodo. Asemisi etosu mienu na ede mayen say. Yabeye den etumi de yen ho awura onyankopon adwuma mu. Yabeye den etumi de yen ho awura onyankopon adwuma mu. Afi asemisi etosu miensa no so ese. Sai ho na esese ye ahwe yi bra ye hyebo a emfaso iniso. Sai ho na esese ye ahwe yi bra ye hyebo a emfaso iniso. Elder somo afam ebeboa wo joda adisen. Ansana meba adwoda ade nso. Kwasi radio no. Mo akakra pesa me de boa me apanyin no ade no. Sade o kan se bibia ye bia na ese efra kuma. Nyame mpese ebeye bibia emfiri yakoma. Na ohwe sade osi boye no ene achede o de che Jesus Christ of the che no. Wose ade board din ye betumi dia manyame bie ni wa ye de toto nyankopon ma o de Yesu Christ ma ye no. If you say o ma Yesu eye achede kase mai de bia nti ohwe say odi Yesu amman ne doba amman esumbo chen bibia empo opese wo ton waja pade nyina kwa de ma nyame adwuma wudmi fan compare nyame achade odi ma nipa so odi Yesu man no enti wo ye bibia eze wo firi wakoma mu nyina ebinka kitikiti say kuranka na odi boa onyakopo adwuma. Amen. Ehwe doda adisua na boshe na question obisa se ye be dan atumi di ye ho awura onyankopon adwuma edu bibi a na se wanhye wo ho bibi mu a don be ka se wan committee ho ba bi a untumi nya de na wo ye o fa da trasa untumi nye se wo di bibi hye okon na atumi de so nyamehwe ndi oka na emi a iti do njemu aduasa menu na wase nso ye hye ye ho mra se ye de nwetebna nchemu miensa mu ba ko bema da afe na wode amaye nyankopon efie som no ye so ma hye ho mra o o mo hye ho mra se afe bia ye de nwetebna nchemu miensa mu ba ko bema nje du terminal so wo tumi pledge se ade we se nyankopon ye mam afia yesimu yi sei na de beboa nyame adwuma wo ka na wakoma mu na wo ka kire nyame na wo hye ho bo a onyankopon be ye de ama bra ye hye ye ho se ye pese ye hyebo na ye etumi ama ye tumi adi so no ye de gidie na hyebo na wo hye no so wo hye no keke wonu se wontumi hye a wontumi nya menhye if you say wo ka Deuteronomy it's a duonu miensa jemo duonu ba na za wo kan Ecclesiastes itinum jemu nani enum na o ma ye won ne fa bosha ye ni so o se oni nkwase afo ho ma pa bi nje se wo so ho de nu de wo hye na enhye wo be hye bo na wo gidie ta kire a onim se bosha ne meye wo do anu be ka na wontumi nye obo wa hu nipa edomo pi o be se o please nipa nti o so me ma sei na wa ma afere ne de na neka nyankopon so onni sa abotre no ma de o hyebo no manoma. Amen. De o hyebo no manoma elder from ebeda wasi papa yebeto so ne yakọ benada adesua no so ne yeda so ye bibisa bribi afri obi ho ebisa bribi afri obi ho asemisa etoso nan no se eyesa ohwehwe sika fri anye ne efo nchen mesi so biom eyesa ohwehwe sika fri anye ne efo nchen afei asemisa etoso num no so se enhyehye ben na Awurade adikan ayato ho amasa adehre no enhyehye ben na Awurade adikan ayato ho amasa adehre no elder ajemandia ebeboa ni wo benada adesua mi obi kakra kafa adwada adesua no se yehwa o se ye hyebo a ade esese di kan dwene hu yie pa ne se
ya hwe yi o ase ne se onyankopon ni hye obi a se de bidi kan kan kwesi ada question no ho asem no niema onyankopon de ama ye nyina ya adom keke no de akyeye ya bodi e wasase so nyina wo de akyeye kwa baso wo hwe bibi afiri e ho de aboa na adwuma opese efiri opem enhweso kakra bi wo Anania ene Safiria kane asafona hyese no Yesu Kristo wu achi asafona hyese no unim se esumafo ni nyina ye adwen krose ye betoni ye japade ne de aboa wo Nyankopon ne adwuma na enye ohyeso Anania ne Safiria bra wo mo hyehye wo ho bose wonum de won ajapade beboa wo Nyankopon ne adwuma na Anania ene Safiria wo ho kwai se ko betimi aka se ye ne ye de ya mfama anka Awurade nya wo mo hwe ba ohun se won ne asafo ni nyina kwa pam ditum se ye de ajapade beboa wo Nyankopon ne adwuma obi a kotono ne de but nya twomane wo Anania ne Safiria emunti na fe anye ni ane wo no munti no omo kotono won mo ajapade no omo ye wo mo adwene se bia ne de ajapade yi be kure da so ne be hia ye aha no mo so gidie pa ya esese so nipa wo hye ba eso nya gidie wo Awurade Yesu Kristo mu se bo hye no aya wo hye no die be ye biara Awurade so beboa wa ma bo hye no atimi adi so na mpo enhyira wo ho wasaide amawo na mom so ko ye do kiri hye o che eyima wudi musuo na ba ho so enti Anania ne Safiria onko ye hwoti hwote ena won ekotone ajapade no no omo ope ko omo amfa wo kase ye mfa ma na omo kan no kra kire Awurade anka Awurade ni no ni we but won bedi atro kire Awurade sara na tie obi betimi ahyebo ebo no wo hye no ankasa nim se odi atro Awurade ni mu akomam nti omo pie ya na onkronkron yi kire Peter de ka ho de ehun se eyowo na bae eninti ye wo nyame adwuma mu aye bo wo nyame adwuma ade ba ko pe se ebe ni yie ni to da ye bebo afode a na ye gigie no na obi hwese mi wura from ti hoi na wa hye bo se me de 10 million beba mi agima edu a meti wo minim se 2 million bra minya na me hwese ye wura from a hye 10 million no na akanya me na sese me nso mi ka bibia anya sa ye beka sa agima edu a ntimi anhye bo nanso de efra koma mu na so Awurade ani na bere ne makɔhye boni bi na fe ne da ho ne atwemi antwe nyame wanwe ne ya nyame de asotwe kese pa na de beba o so nti ese ya ahwe yie ɛwɔ bɔhye ahodo aya ayehye yemra ebnada adesua no so o se libisa biribi afiri obi ho si ahwe question 4 no a o se eyese wo hwehwe sika afiri anye ni for enche yes no kre medical ya kan say ewiase ni mu adododo nyina sika ye kuta nipa binum de ya kasese me ye Onyankopon ensa na odwuma odi adom wo bia enti se ye be ye onyame adwuma na se ye wo namfo binum ana se nua binum a ya bibi wo ne nsem na ye kɔ wo ne nche kɔsere wo ne a ye betimi enye bi sika ana se ayade bi esombodi aba beboa onyame adwuma onyame nsi ho kwai na de o mo ne se esese ye ne ankasa so ye ya hwe yie efri se bia na me ankasa ya me ko obi nche mi mpote sese ni pakro ne ye kromfo ne kwa me ofa so opesika no ana so opene japade no asem wo ho ene de Onyankopon ne nhye se ye nkosa ankrofo no ho na mum ye mfefo ne ye namfo no mu aya wo mo ben ye ne ye nim wo ne suban na onyame adomo ama wo bibi ne de se ye ko wo ne nchen a ne kosra ade a mfumso bi ani ho na oma ye bi a ne ye de bebeboa onyame adwuma Onyankopon ene ye ya adwene ohun firi se Onyankopon ka kire Israelfo na bra ya wo mo firi Misrim no wo ka kire wo mo se mon kom Misrimfo ne nchen na mema mo nya wo mo ani mu adom enti wono emma wono kosresre wono mo ma won sika dwete ene nkapo asomudi a ye de sika ye eno na wo mo beduru esre no so no abra ya Mose
eto nsa se wonom fa bibi mrame emfa mo a wonyame adwuma no esa niema no omunya free misrimfo nkyɛe no ɛno no wonom de bɛbɛyɛ onyankopɔn apamo adaka ɛne ahyiaye ntomada kɛse no ayɛ a wonom bɛbɛsi yɛ no nti nyamfonso se afiaso na bia ye bɛbɔ afɔde anase ye bɛsi dan ama onyankopɔn na ye betimi akɔyɛ mfɛfo obi nkyɛn akɔsra de se ye de bɛboa wonyame adwuma ɛtɔ so bienu ye ba question fine no o se hye bɛn ɛna awurade adi kan ayɛ ato hɔ no mo ama saa adesrɛ no sɛ de medi kan kan ye no wama ɔho sɛ ye kɔ wɔne ayɛ a wɔn wɔ bibi ɛwɔ wɔn nsɛm nkyɛn se ye fa akɔpɛ ɛmoa de aba abɛboa wonyame adwuma amfomso obiara ni ho na onyankopɔn ne ayɛ nhyehyɛ de ato hɔ no mo sɛ edi kan sɛ ye bompa yeye pa adeɛ biara a woyɛ de aboa onyankopɔn ne adwuma anase fa nkwagye ho adeɛ di kan yɛ sɛ yɛ sɛ yɛ di kan bompa yɛ na fe yɛ ni da ho ni ehu ni papa pɔte yɛ sɛ yɛ kɔ ne nkyɛn na mu de mo yo yɛ mfɛfoɔ ne nkrɔfoɔ a yɛ ne wɔn mo tete yɛ nim bebree suban ne wɔn abrabɔ ebi akrɔmfo ebi nso so sakawa ne nneɛma a yɛ abɛ sɛ nipa wɔ sɛ okɔ ne nkyɛn wɔn koraa no deɛ mihunu ne sɛ onyame koraa nka na koma sɛ wɔn fa bibi koraa mu a nti ni kwase yɛ kɔ saa nkrɔfoɔ ne nkyɛn ne mmom wɔn ne wɔn akoma da fam na osuro awurade ne deɛ sɛ yɛ kɔ wɔn nkyɛn a gimi di yie sɛ onyankopɔn bɛka wɔn akoma nti wɔyɛ nhyehyɛ de ato hɔ no mu a yɛ sɛ yɛ hwɛ Nehemia abra a wɔyɛ so wɔkɔkyete Jerusalem asi na nan mu bie wɔ no wɔde n'ahia deɛ ne n'asɛm nyinaa de to ɔhene anim ɛna ɔka kyerɛ ɔhene sɛ ɔhene moa no enti wɔsrɛ adeɛ sɛ hwɛ yɛkɔkyete Jerusalem yɛbɛhia nnua yɛbɛhia agudeɛ ahodoɔ a yɛde bɛyɛ enti ɔsrɛ ɔhene sɛ ɔhene saa brɛ no na ɔhene Artaxerxes ɛyɛ ɔhene a no odi mu yɛ odi wiase nyinaa so enti ɔsrɛ ma ɔhene ma ne krataa so odu Lebanon a ɔmfa nkɔ ɔhene nkyɛn ɛnkɔnkɔ srɛ no Lebanon ntwiniduro ɛne nnua a yɛdi mu a yɛde kyekyere Jerusalem afasuo ne ebeye ɔhene yɛ saa nti ɔkɔsrɛsrɛ nti yɛkyekyere Jerusalem asi nanamu no Nehemia no ni hwee nanso so ne nkuro ahodoɔ a na ɛbɛnbɛn hɔ a ya wɔde Nehemia de n'asɛm to ɔhene anim a ɔhene maa ne krataa nti nneɛma a wɔde yɛ Jerusalem fasuo no nyinaa na firi amaaman a na wɔn mo atwa wɔn ho ahyia nti mfomsoɔ bi anim sɛ yɛbɛkɔ akɔsra adeɛ wɔne kwan so ne adɔyie mu amen mfomsoɔ bi anim sɛ yɛbɛkɔ akɔsra adeɛ wɔne kwan so ne n'ahwɛyie mu elder agyemandu a yɛda wase yie paa yɛbɛkɔ wokwada adesua no so na yɛda so yɛ akwanmɔne so asɛmisi ɛtɔ so nso na ɛde ma yɛn sɛ sika anoboabo akwan bɛn na Awurade mpene so yo yɛhwɛ ɛbrɛda no adesua na ɛsɛ Awurade pɛ sɛ yɛyi ntoboa ɛde boa n'adwuma nanso sɛ nyɛ ɛkwan biara na ɔpene so ɛkwan bi wɔ hɔ a yɛbɛfa so yɛbɛnya sika no deɛ nanso na nyɛ Nyankopɔn mpene so nti obisa sɛ ɛkwanmɔne bɛn na yɛfa so a ɛpɛ sika a Nyankopɔn ani nye ho yɛhwɛ asɛm bi wɔ mebusam ekyirɛ aduonum nhyɛmu dunan a ɔse deɛ ɔde akyɛdeɛ a ɔmaeɛ ɛhoahoa no ho no ɔte sɛ mununkum ne mframa a nsuo nim deɛ ɔde akyɛdeɛ a ɔmaeɛ ɛhoahoa no ho no ɛte sɛ mununkum ne mframa a nsuo nim na kyerɛ sɛ Nyame mpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi a yɛde bɛhyɛ off sɛ ɔkɔ borɔfo mu a ɛsɛ mpɛ sɛ nipa hu nti mama mpɛ sɛ nipa hu nti na mama sei nanso so ne mfiri makoma mu ɛfiri sɛ Nyame pɛ sɛ adeɛ biara nka dodoɔ naa nyɛ kokoɔ mu adeɛ dodoɔ paa nka bɛtumi a sɛ nka nyɛ kokoɔ mu adeɛ na ɔpɛ sɛ nipa hu sɛ mɛsoso mɛyɛ adeɛ mɛsoso mɛ wɔ sika nti na show off ɔde saa nipa no wote sɛ mununkum anaa mframa nsuo nim ɔn sɛ mununkum ɛyɛ clouds ɛgada a obiara nim sɛ nsuo bɛtɔ
ba wobɛhu sɛ biribi anim sɛ nsuo bi anim a ɛyɛ mframa ho ɛbɛbɔ saa so anidaso a wode ahyɛ mu sɛ nsuo bɛtɔ me anya nsuo no ɛyɛ sɛ ama ɔsɛ ɛte sɛ obi a ɔma na ɔde kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ push off wosan kɔkɔhwɛ Matthew Asɛmpa ɛkyɛ 6 nnigyem baako ɛkɔpem 3 na ɛno sɛ ɔmayɛ hu sɛ ɔmpɛ sɛ yɛbɛyɛ tene nnipa anim yɛmpɛ sɛ yɛtene nnipa anim mpo sɛ bonkum ma adeɛ a ɔmpɛ sɛ nnipa bɛyɛ dɛn ɛbɛhu nti sɛ wo show off deɛ a ɔsɛ woanya wakatua dada nyame mpɛ no saa nti yɛnhyɛ no so afei ɛkwammɔne bio so a nyame ani nye ho ɛne broni bɛka sɛ yɛ organize fairs and bazaars ha deɛ bi ni ha bɛyɛ na horse racing ɛne dancing so ebia ɛsɛ yɛpɛ sika nti no na yɛde yɛbɔ nnwom wo a wobɛtumi asa kɛseɛ paa no yɛtu sika gu so na sika de asesa na yɛde kɔbɔ nyame dwuma nti ɔse saa nneɛma no so nyame ani nye ho sɛ yɛbɛyɛ organize fairs dance ne festivals a all in the name sɛ yɛde ɛpɛ sika ma nyame mpɛ no saa ɔpɛ sɛ biribiara no ɛfiri akoma mu ɔpɛ sɛ sika bi a babɛda ne treasury na de kora dan mu no ɛyɛ sika a ɛfiri akoma mu ne baeɛ ɛnyɛ sika a yɛhyɛ nnipa na wokɔ show off owie a na ɔkɔ fie akɔsu sika a wɔfie nyinaa na ɔde abɛ show off no owie pɛ ɔkɔ fie akɔsu mpɛ bebree wobɛhu sɛ ɛkɔ fie apɛ na ne yere abɔnim na wo sika yɛde tɔ aduane adi nyina na wode akɔ na yɛ sɛ asomdwie ɛne fie nyame pɛ akoma mu yie ɛne ade kyɛ sen sɛ yɛde amemene mfi ɛne sɛ yɛpɛ sɛ nnipa hu nti yɛde bɛyi bi saa kwan wei na nyame ɛne nyim amen afɔdeɛ a ɛmfiri akoma mu deɛ woyi na wonwiinwii wɔ ho ɔse Onyankopɔn n'ani ɛnyɛ ho baako mpo sei yɛbɛkɔ adesua atwa to ɔkora yɛyɛ wɔde adesua no so ɔse kasakyerɛ ne kɔkɔbɔ asɛmi sɛ atwa to no ɛde ma yɛn sɛ ɔkwan bɛn so na yɛn afɔdeɛ tumi yɛ akyiwadeɛ wɔ Kristo anim ɔkwan bɛn so na yɛn afɔdeɛ tumi yɛ akyiwadeɛ wɔ Kristo anim Elder Akyemangye ɛbɛboa yo maame yo bibi kakra bi ɛka ɛfa wokriada adesua no ho saa deɛ wei sɛ ɛsɛ sɛ yɛtu asafoma no fo yie paa tituru ɛkwane a yɛfa so a yɛyɛ adwuma ɛpɛ sika gu yɛ bɔtɔ mu ɔn sɛ yɛanhwɛ ne yie a ɛkwane a yɛfa so ɛpɛ sika gu yɛ bɔtɔ mu de bi bɛto wɔ nyame ayowaa mu no obi bɛsusu sɛ ne kwan bi a wɔfa so a yɛ a wɔnya sika a wɔde bɛto wɔ nyame ayowaa mu no sɛ yɛ kwambɔne o sɛ yɛ kwampo o Onyankopɔn pene so daabi ɛnte saa sɛ yɛkɔ nsɔre nkaeɛ a yɛwɔ hɔ nom no so a asɔfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ no ntu asafoma no ɛfo wɔ ahwɛyie ɛsɛ sɛ wɔn yɛfa wɔn adwuma ho hwɛ wokɔfa akyiwadeɛ ɛfiri baabi mfa ne sɛ bi a meyɛ contractor anaasɛ bi a meyɛ adwuma bi a mefɛ nipa ka me ho ne wɔn yɛ adwuma na m'adwumayɛfoɔ ayɛ a wɔn ɛhyɛ ma sɛ wɔn yɛ m'adwuma ɛma me no na mesisi wɔn sɛ bibibi te sɛ wɔn akatua ho adwene ne nyinaa ne sɛ sika bɛba mbɔtɔm ne matim bi akɔ akɔto onyame ayewa mu ama yamema me soɔ ama yɛhunu sɛ agyemandeɛ wɔtumi atua sika anaasɛ wɔtumi yi biribi de boa wɔ nyame adwuma ɛno nti sɛ yɛkɔ nsɔre ahodoɔ a yɛ aka no mu a aberɛ biara de asɔre ma no hwehwɛ ne sɛ hyɛ yɛn nkɔm ɛwɔ yɛ adwuma a yɛyɛ sɛ adwuma no yɛ o sɛ adwuma no yɛ o ne dwumadi a yɛ a wɔdie biara sɛ yɛ o sɛ nyɛ o ɔsɔfoɔ no hyɛ nkɔm asɔfoɔ no nso sosɔ saa nneɛma no so ɛma wɔn tumi de nya wɔn ho ɛma sɛ wɔn ba asɔre fie sɛ yɛbɛtua sika a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛtɔ da a yɛa ne yɛne akora memendafoɔ yɛtae de yɛ asɛnka monhwɛ nsɔre wei wɔn yi sika ne ade bisa sɛ adwuma no a yɛ a wɔn yɛ ne te sɛ nti sɛ obi bu obi a ɛno nti na nnɛ ama sikapɛ bɔne adɔɔso wɔ wiase nti sɛ yɛahwɛ ne yie a yɛde adeɛ ne deɛ yɛde bɛba ba onyame nso so bɛhwehwɛ akɔ akyiri baabi efiri ne te sɛ wɔn obi su na ade abɛto onyame ayewa mu na nipa no ayɛ a wɔresu no
onyame besi den anase beden ya akyekyere ne yure enti ha bibi kakra me de boa miwura afram edie no eno no afa me ba ase misa etoso enwotwe no o se kasa kyere ene kokobo eno ana na ma no da so ana me kan bibi a ye bi esese ye kasa kyere asore ma no mo ya yie won dwumadie bi a ya wodie mu enti question na bisa se okwan ben so na yen afodie etumi eye echiwade ewo Kristo enim se ye hwa etoda yetimi hye obi mo nipa ne ye bibi emimimfi mu ene sei ebi amenfa ne se osofo abegina ho afi ekwa na wie yi etwase ye bo afodie na osofo anasa asori pani aba abegina ho hyebo obi hyebo ewo de obanyade aba abeboa wonyame adwuma mi ameti hoyi minim mpanimfo se madaka esisirem na me wokumase ha minim de edam eye me de anti minim de edam mi minim pote se mi potom minibi but eja from etimi ahyebo be se odesani bi amenfa se 3 million mi ni 3 million ni bi enso esese me susu mi free amememfim ekase me so me 2 million se ma anto mi wura afram kra na se me ben no a e bi kra be ba age me so ya oni age me bi ahyebo se wono so be ma 2 million asome si so ahyebo so so be ma 2 million se yeso so saa ne ma no so a na ekoye ohye so nemo se de Mose on se onyankopon ka kire Mose se kasa kire wo man ni nyina na oman no emfa afode emra me emfa nsi masore dan no o ka kire wo no enti wan hye obia de wo ka de si so ne se obia mfiri na koma mu de owo ene wo famra enti se wo hwe kaya de sunya no a wo se Israel for no efra komam ya mememfini mu e de ani gye eyiya ma afa de kura broso koduru brebi ni Moses ya afa de eye saa nesese ye enti ese asafo ne se ye beka saa kira asore no na yenya ope se bibia ye bi ebe free ye mpem emi gie mu odoso asomdue ene papayem ede aye enu ne ade aye so onyankopon ne ani kakra me be boa ewo ya woda adesua no efa okoba nyame de maye ewo aforebo no se de emi pen agimadua ekaye ezese ye aweye pa nyame aboye kokko sika no de wo de ba wo ebobo din be kamfo waya de na nipa nyina hu ne aboye nsamama nanso ekwan a ofa so a unya sika no in the first place afei adwene tachire a wode ba no eno so etosomi ye kan mebusam echedu no baako njemadu no so na atwa se abonefo aforebo eye achiwade na nkantom se wode befa adwemmoni mu aba so ndi abonefo aforebo in the first place se achiwade abonefo ne say ene se kwan a okopa sika na enye kwampa so na ye ekwamone so afei adwen na tachire na wode sika na eba eno so hia ebi kura kwan a wofa so a opa sika no enye kwamone so aha wa kire ne mamie abonefo de ana ekwan a wofa so wode sika na eba ndi the motive behind nse mebusa no wache mmie so eti yenya hweyie se yemfi amememfim enye enu apanya agimadua kan oba kunafo no de oba kunafo no kapre na odi tu mu no ewrade se eso nani chan omo de adefo de na obai adefo no sika no nyese nyame ani anzo nani soe oba kunafo de na owa no ena ohun sade na ye ni hia nti odidi onyina ogidi ese mekwa mesanya kakra bia sa bedi oni nyina ba adefo no
o bebre sika esen ko mo de ba nya no mo de ba ye no so ahun ti adwena church no na na se we de kakra me nkoy eti sikani o be 1 billion o ba for the 10 million na ya boy ensem hia obi so idwetre nyina ya sa 10 billion no 10 million no we tumi ba for the 1 million we are proportional na je say sikani no betumi de bebre aba na so akwa wa ketuwe bi no de aba oye ni so firi o nyina no de o de aba na je say ehye nyame nmunyam ade ba kwa mbese yatwe abi isi so kon bia ma observe efa ebe o ba for the na envelopes envelopes nko abontene sadi adesua ne class yen kwaji bi mfiri abontene so fo ho no mfunso bi ani ho oje envelopes du no the envelopes na ko gufi dan so e ba for the na wasesa 1 cedi no the ajije envelope no the aba say the me de kwa abonten eti wanti wo de ba no say sika ni fra abonten na ba fra abonten o eti ameme mfim na wakoyi bidi ajije mu maanye a ebeka se maanye ene maje wakope 1 cedi no da shim no eti adwena wo etachire na wo de ba no ene ese ehwe ni ya nyame boy kokko o nti di kan abonefo adie aforebo kwa afa so pesika no eye kwamone ya nyame hia usika no ukobu nkofo kom na uji ya nyame hia etoso bio uzisi obi ana unya sika no asere me apanyi adwumadu aka ye no a nyankopon pesa sika eno ne abonefo adie no ana de toso bio so eye adwen na techiri no the motive behind adwen package wo de ba ye na na kwa izo ba kunafo no de eso akura nyame eni so Awurade nhyirae di munti amen Yesu adom mira afram de ade bi bai afiaso ye bana ya bebo afode ya chambers obia efri na kumam esusu di osusu se obetimi di akọ na mfefo nkyai akọje na odi aba ebi na mira afram kan ye no eno kure pefe se obi nim se ebi kura sebi o ni suban ya wode te emantemo hono no enso ani na ebeye den ena se mfa se bia ukuta envelope de ko obi nche de akwa akosre ebi kura ni fie kura wotimu kura no ne wo mo che wo kura etwemanso oji envelope no de akoro woni a wode koma won no eye nipa bai na onu beso mu ana enti sede mi ready bai esase e bomodin se e be ya hweyie ohun onyame adwuma ya ayeye no onyankopon de meshes anase insusuye fi mu no meka nse insusuye atu bibia ya ayeye ho o se enti mumma mo abrabo emfata Kristo abrabo no se yensuban ni abrabo a ye de te ye mantemo ya ye mfefo a ye beko won ho no mo de envelope beko so woni mo aye no bi jimi di ye se ono so be fra komam me kai se ebrebi me de envelope kokoma woni ya bi envelope no da wa me bisa no no de ato ha me bisa no no de ato ha nti ekire na me ye ne se wo hwe na se envelope no onya bibia mfa nche mu amfa envelope no emame nti asemo o ka kire me ane se wo envelope no ayira na am se fine ene metimi akoto bi di abrewo na wo de ahye ana se wo pa afesika no mame minim kwani amefa so aya me de bekoro ene anom ensem eniema ya ekoso ewo me ni onua no ntem no na kire se mihunu se na nkeni kwai se owura no me de envelope ye dey e ma no because man hwe misubai enti ekire no ekokofa me ma me ne ntem na ate enyefe so no enso no ye Kristo ni ya wo ye
asɔre pani a ya me ankasa na me gine di na me bu ni yie pa saa subai binum sei ewo wo yemu a ya ye ne nkrofo de tete a nyi ni so de envelope kokko mu obi se on first kan hye nkura obeye na ye ne ankasa so a ye agye no mi hunu ni se eni kwa se agye na me mfim se me ko se mi wura from agye envelope be se me fan se du na me nso makɔgyina sɛ me nso ma me du ko abra me nim sɛ e bia me hu nipa ya me de kɔma wɔn no edu no entimi mmoa ɛbɛyɛ papa sɛ me nim sɛ nipa baako ɛna bia me de kɔma no amenya biribi afiri no hɔ no awurade pɛ sɛ e bia megye ni bebree na mentimi amfa nkɔyɛ adwuma adeɛ na so asɔre ne tɔɔe na ebi kura no mato agu anaasɛ da na me de ba no makɔfa wansidi na mbia hye na mbia ba awurade anim awurade ahun saa nneɛma ni nyina awurade nim yɛ botae ɛne yɛ bibia yɛ de yɛ ɛboa na adwuma nti ɛsɛ ha no mo no ɛsɛ yɛ ahwɛyie kɛseɛ paa ɛwɔ bibia yɛ yɛ nia yɛ kɔ no nkyɛn akɔsrɛ na deɛ na ɛsɛ yɛ hwɛ so me ne ntɛm koraa te sɛ ansa na sɛ yɛde bibi bɛkɔ a yɛde bibi akɔ me ankasa mabrabɔ nso a yɛ a mede te ntɛm hɔ no mo no so ɛbɛyi obi ani gye sɛ mekuta envelope ɛde brɛ no sɛ ɔnye na ɔmmoa ɛma no nkɔka megidie no ho asɛm bɔne anaa ɛsɛ sɛ saa nneɛma wei no nyinaa yɛhwɛ ne yie ansa ne yɛagye nwoma a anaasɛ kotoku a yɛde kɔ nkurɔfoɔ nkyɛn kɔsiri sika no amen adesua no ɛsie no kakra a mɛka ama nyinaa deɛ yɛ fotuo de ama yɛn yɛdi kan ɛyɛ bɔhyɛ no pledge no yɛ pledge amfonso bi anim cause Bible no ɔmo pledge na so adeɛ ehu paa de bia medwene ho am sɛ Anania ne Safira nyame bɔ ɔmo kun wɔm mo ne bɛ no mo yɛ ɔmo ankɔdi ewu ɔmo ankɔbɔ korɔ no na so ɔmo akɔ sombosom amo adwaman na so ɔmo no asɛm ɛyɛ pledge asɛm efiri ɔno anum na baaye o tena sɛ dwene saa deɛ hu a ɛsɛ yɛhwɛ yie paa eti woka bebusɛm Deuteronomy eti aduonu mmiɛnsa gyemu aduonu baako no a saa asɛm no ɔwɔ na ehu yie o mɛpɛ sɛ bɛkan sɛ wohyɛ Awurade wo Nyankopɔn bɔ a ɛnyɛ nyaa sɛ wobɛma ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn ɛbɛhwehwɛ no wɔ hɔ na adane wo bɔne the first place anade di kan no wɔse mɛnyɛ nyaa eti wahyɛ bɔ no o wonya mfa ma yɛ na wotwentwɛn wo n'ase koraa no nyame ani nye ho mɛnyɛ nyaa sɛ wobɛma ɛna wo a wobɛrefuse wamfa ama sɛdeɛ Anania ne Safira yɛyɛ no so wɔse Nyankopɔn bɛhwehwɛ no wɔ na ɛbɛdane bɔne ama wo nyame wɔ maa wɔnum sɛdeɛ Anania ne Safira deɛ no yɛ ɔmbɛduruyɛ ne kunu bɛduruyɛ sika no ɛno ano no ade na mo di atrakyɛ ɔhɔ apɛ no wuye na yɛre so baayɛ wo kunu sɛ motɔn ne sei mi wura no ano no ɔsɛ gyesɛ mo mmienu mo ayɛ apam ɔhɔ ano wo nti dane ɛbɛdane bɔne no no wo ba yɛn krataa mu a yɛkɔ yɛn sɔresɔre ahodoɔ mu afɔde ahodoɔ a yɛabɔ bebree pledges ɛda so hyehyɛ ɛyi nkrataa mu obi deɛ 4 years meka sɛ yɛkɔ ka meeting bi na yɛhyɛ bɔ sɛ yɛkɔtɔ kaa bi bɛgyina platform so mɛma se akyire yɛwɔ ne atwerɛ nkrataa ba mo a mohyehyɛ bɔ no nyinaa mofa up till now ɔma yɛhyɛ bɔ bɛgyina ka meeting ɛma yɛbɔ yɛn nsɛm maa wɔ mo agye nnim wɔ hɔ no sika nda so hyehyɛ yɛn nkrataa mu wei nyɛ bɔne fafiri ne yɛkɔsrɛ wɔ ho nyame se ɔbɛhwehwɛ ne yɛwɔ eti meka kyerɛ yɛ ahyehyɛ bɔ no a ɛda so wɔ nsɔre nkrataa mu nyinaa yɛnkɔ na yɛnkɔ hwehwɛ ɛna yɛwo yɛn hyɛ na wotwia no kakrakra koraa nyame ani gye ho afei deɛ ɛtɔ so mmienu ɛfa nsiya Nehemia ɛyɛyɛ bra ɔkɔ srɛ adeɛ no ɔhu sɛ mpɛn bebree
nyame se enko sere mfiri omo ono na ama ekwan na so duru bra ye bebo afode a na ase ye fere nipa no nyankopon di tumi na hwe de na yemi aye okọ ohire no akọje permission me kọ ye kọje chi Jerusalem di me hia nnua me nya se de nnua panya adwumadua kan me nya witi mame permission na me nkọ enti okọ omo a etwa nnua ho a na wakọsere onwe omo chenchen onwe omo kase ye na wakọsere ko ode mpa ba ta agire na ode ekọ eti ye hwere ni ma bebre ye wo sikafo bebre wa ye suban se de nnua panya adwumadua kan se wo suban ye e wo ewiem wo bre wo ase manipa na ututu ana ekọ ne nchen biwura esore ye bo afode enyamo mo amadaroma enyewe na o ka kire no onkonkon etachiri na Nyankopon ahode etachiri no na osuban ye wo be san check kura de amawo je se wo kura wo nwene ho nti yenye bold enya kokuduro se nyame de tumi na mai se yenko o nchen odi sika na ma wo mo yenko je mfa mabua nyamedwuma no ye bo mpa ye de kwa na so ya na ye fere se na yemi ofere ya wanko onyene wono koyo za onyene atasasisi no no ya nyene ya onye kase odi wiase nyina so enei ye de omo na hene ne be toto like yana na otumfo de no so oye bold ko na nchen ekosere no homoa anama permission na men ko abrepon na men ko sade ko si hiase esi Nyankopon ekuro no esansi ne foforo ede ma no mo ma yensu na se nyame wo ya fa na se de adwen papa ena ya bibi e besre afri nkofo nche bia awade ka ho nti yensa beka bebo ma nyamdwuma no so atumi akoso edamos nyame hirae e wo di nti amen yempanyimfo ya beda mase papa ka sama beboa ama yetimi ede adesu ya toso edunu abawiye Nyankopon nhira ho afa ya hefo nso yenyi mumu wakan ho ahwen efiri ahyese abeduru seseme enim se motipi na nema ahodo Nyankopon anam ne nkoi so ede abroyen no se nyina ya etie no atopam ye de ebo broyi a Nyankopon ebe so na wahyiran bebree afa yansa na ye de bibia bekọ awie no me kai wo se enche abato ebekoso yenkoso an yemfa mpa ebo nhwe otwedi ampo Nyankopon Oma sundie ntina omanyimu entokwa ene okon basabasa ebe omanyimu a me ni baabi akọ saa na nso ni baabi akọ ese esere Onyankopon oma sundie ntina omanyimu na ne mman nso yenya asundie yede bibia ebekọ awieye enu nti ebesere elder Agyemendua na ode na akọ adom ahwan en ososoro Nyankopon abodi nyina nwura ye da wase yeyi wa ye ne ye hye wani munyam ewo ebre yi mu wabeyi utimpo edi akyereye nam sabesu yi so ekasa kyereye ni wiase nyina sede ebeye na yebefiri akomam ene opem odwom na yede abo afode ama ye Nyankopon sede ebeye na daachi ebenya nanim adom ni nhira nia awurade di ama ye nyina ye wono ankasa ne dia so sere ye ho bibie ni price ye yi no amimimfimu omo aye no nsiesie yakoma yensu yatimi afiri wodom sede wode ne doba Yesu Kristo de kyeye no na yensu yatimi ayibi di ama na ahye ne munyam onhyira yensa no nnwuma so oma ye niye na oto nsafre ye ne a yatimi abeyi no wodom di ahye ne munyam onya ye kwan anwumre yi yenkoda yenkete so asomdwem onhwe wiase nyina so ensi bone ano ema asomdwe mra na ne ma enya ope ene asomdwe atimi asom ye da na se so atie Yesu Kristo di nti amen